अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं ताइफ में हूँ और ताइफ का वाक़या आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ताइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मीद लेकर आए थे। जब मक्के वालों ने बहुत ज़्यादा सताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इरादा किया और एक उम्मीद के साथ हुजूर ताइफ तशरीफ़ लाए। लेकिन ताइफ में जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो ताइफ में तो बस जुल्म व सितम की हद कर दी गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ग़ज़वा उहद के बाद सबसे ज़्यादा आपको गम कब हुआ? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ताइफ में मुझ पर बेइंतहा जुल्म किया गया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ में जब यहाँ के कमीने किस्म के लोगों ने हुजूर के पीछे गुंडे लगा दिए, बदमाश और ओबाश किस्म के लड़कों को लगा दिया, वो हुजूर पर पत्थर मारा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके ग़ुलाम ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। जब हुजूर लहू लुहान हो गए और बेहोश हो गए तो ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको उठाकर जल्दी से एक बाग की तरफ ले गए। वो बाग भी ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना आप बड़ा सा, यहीं जाके वो बाग पड़ता है जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आराम फरमाया और हुजूर के हाथों एक उस बाग में काम करने वाला शख्स ईमान में दाखिल हुआ जो कि ईसाई था। सामने जो आप देख रहे हैं यह अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मक्का शहर छोड़कर दीन इस्लाम की खातिर ताइफ में आ गए थे और यहीं पर उन्होंने कुरान मजीद के लोगों को तालीम दी, कुरान मजीद लोगों को सिखाया और जो किताबें लिखी वो किताबें मकतब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो आप लाइब्रेरी सामने देख रहे हैं इसमें वो सारी की सारी किताबें मौजूद हैं। कुरान मजीद की पहली तफसीर लिखने वाले जो सहाबी हैं वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ये वो सहाबी हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ढेर सारी दुआएँ दी हैं। बहुत छोटी उम्र में हुजूर की खिदमत फरमाते थे और हुजूर से दुआएँ लेते थे। बाज़ दफ़ा हुजूर ने सीने पे हाथ मार के अल्लाह से दुआ फरमाई कि अल्लाह इसको तू कुरान का इल्म अता फरमा। बाद साहबा इकराम फरमाते थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समंदर हैं इल्म के। उनका जो मज़ार है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं चार दीवारी में और ये जो पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर उनका मज़ार है, यहाँ पर उनका मकबरा है। और ये रास्ते में जब मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसी रास्ते पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो घर है और वो घर आज भी अपनी असल शक्ल पर है। लेकिन चूँकि कुछ नज़र आता है, वो देखूँगा कितना नज़र आता है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हुआ हूँ। और वो ओबाश किस्म के लड़के, वो गुंडे, वो बदमाश जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया था, पत्थर मारे थे, तंज कसे थे और इतना परेशान कर दिया था कि जब हुजूर तकलीफ़ और ज़ख्मों से की ताब ना ला पाते थे और परेशानी में आकर बैठ जाते थे तो वो ओबाश किस्म के गुंडे उनको हुजूर को उठाते थे और फिर चलाकर पत्थर मारना शुरू करते थे। उन कमीनों के घर भी जो है वो रास्ते में पड़ते। बहरहाल ये इस वक्त ताइफ में एक जगह है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ है और सहाबी रसूल से मुताल्लिक़ है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको आगे मस्जिद भी दिखाता हूँ कि मस्जिद कैसी है। यहाँ पर जितने भी हाजी लोग आते हैं, उम्रा करने वाले लोग आते हैं, वो यहाँ पर इस मस्जिद में रुक कर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है और ये लाइब्रेरी है और इसी के अंदर मस्जिद है। आइए हम अंदर चल के वो मस्जिद देखते हैं। ये लाइब्रेरी है असल में और इसी के अंदर जो है वो सारी किताबें हैं जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखी हैं। वो सारी की सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं। आगे मस्जिद है शायद, चलिए आगे मस्जिद दिखाते हैं। अब मैं मस्जिद के बहुत करीब आ चुका हूँ और अभी मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती साहब ने बताया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कब्र के अलावा और भी सहाबा इकराम की कब्रें इसमें मौजूद हैं। और अब तो ये इलाका बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताइफ के इलाके को दुआ दी थी और अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया। अब ये सर सब्ज़ व शादाब बहुत ज़बरदस्त हरा भरा इलाका माना जाता है सऊदी अरब। ये देखें आप, बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद। ये देखिए आप, मस्जिद में आ चुके हैं अब हम। मस्जिद का व्यू, यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो 2 रकात नमाज
تحیۃ المسجد کی ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد پرانی نہیں ہے، بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس مسجد کو بنایا گیا۔ یہ مسجد کا ایک پورا ویو ہے جو اس وقت میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، ماشاءاللہ بہت بڑی یہ مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ یہ جو طائف کا پورا واقعہ ہے یہ میں نے بہت مختصر انداز میں آپ لوگوں کو سنایا ہے، ورنہ یہ واقعے کی تفصیل اور اس واقعے کے اندر جو درد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہوئی جو تکلیفیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ اس واقعے کو اگر ڈیٹیل میں آپ پڑھو گے اور سنو گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ بہت خطرناک واقعہ ہے طائف کا، وہ انشاءاللہ میں پھر کبھی ڈسکس کروں گا۔ مجھے جو زیارت کرانا مقصد ہے وہ میں آپ لوگوں کو کرا رہا ہوں۔ یہ جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے تھے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور یہ آج بھی اپنی اصل شکل پر باقی ہے۔ اندر نہیں جا سکتے، باؤنڈری ہو رہی ہے، تو بس گاڑی میں سے بیٹھے بیٹھے کوشش کی میں نے دکھانے کی، تو یہ اپنی بالکل اصل شکل پر گھر باقی ہے۔ اور یہ جو راستہ چل رہا ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ راستہ مشہور ہے۔ اور میں اس وقت طائف کی اس جگہ پر آ چکا ہوں، اس باغ کے پاس آ چکا ہوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حد سے زیادہ ظلم طائف کے اوباش بدماشوں نے کیا۔ جب حضور زخمی ہو گئے تو حضور کے جو غلام ہیں حضور کو اس باغ میں لے کر آئے تھے، اور یہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے اور انگور کے گچھے حضور کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انگور بسم اللہ پڑھ کر کھائے تھے تو حضرت عداس چونکہ عیسائی تھے، انہوں نے حضور کو پہچان لیا۔ شارٹ یہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں اسلام قبول کر۔ اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس پر مینار لگائی گئی تھی۔ پہلے جو مسجدیں ہوا کرتی تھی اس میں مینار نہیں ہوتا تھا، یہ مسجد پہلی مسجد ہے جس میں مینار لگائی گئی۔ دیکھیں آپ پرانے زمانے کی مینار۔ اب یہ مسجد بند ہے کیونکہ یہ بہت جو ہائی وے ہے نا بہت تیز چلتا ہے، تو ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت ہوئے تو اب بند ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو وہ باغ دکھانے لے چلتا ہوں کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے دین کی دعوت کے لیے، تو جو طائف کے 3 سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے حضور کی دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ غنڈے بدماش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ حضور کو پتھر مارا کرتے تھے اور حضور پر گندی گندی باتیں، طنز اور طعنے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے خون میں لت پت ہو گئے پتھر مارنے کی وجہ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک تک میں خون جا چکا تھا اور حضور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اٹھا کر اس باغ میں لے کر آئے تھے، اور یہاں پر حضور کے کچھ رشتہ دار تھے جو غیر مسلم تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس باغ کے جو غلام تھے، اس باغ کے جو نگراں تھے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انگور کے خوشے لے کر آئے، انگور کے گچھے لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور کو جب ہوش آیا اور حضور نے خود کو سنبھالا، اس انگوروں کے گچھوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر جب کھانا شروع کیا تو جو ہے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ یہ تو پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے اور جن کی نشانیاں عیسائیوں کے عالموں نے بیان کی ہیں۔ تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد طائف کے پہلے شخص بنے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے ہے جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر یہاں پر
थोड़ा सा स्टे किया था। ये इसमें कोई भी जगह हो सकती है, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, बल्कि कोई भी जगह हो सकती है वो। ये देखें आप, ये जो पूरा का पूरा एरिया वो है, ये पूरा एक बाग था अंगूर का, और यहीं पर ये पूरा वाक़या जो ताइफ का है वो पेश आया था, पूरा वाक़या। मुफ्ती साहब यही है मस्जिद है? अच्छा जी मुफ्ती साहब, और ये मस्जिद है मुफ्ती साहब क्या बात? ये मस्जिद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर अंगूर पेश किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया था, उनके नाम पर ये मस्जिद है, मस्जिद अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी। बहुत छोटी सी मस्जिद है बस जी। यही वो मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ क़याम फरमाया, और यही वो मकाम है जहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आपके पास तशरीफ़ लाए और आपको सलाम पेश किया और आपसे अर्ज़ किया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि अगर आप इजाज़त दें तो अहले ताइफ को इन दो पहाड़ों के दरमियान कुचल कर रख दिया जाए। फरमाया कि मलकुल जिबाल मेरे साथ, अगर आप इजाज़त दें तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा है, बल्कि मुझे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो आपने इसकी इजाज़त नहीं दी और आपने ये फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अभी ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीन की खिदमत करेंगे, इस्लाम को कबूल करेंगे और उनके ज़रिए दीन का बड़ा काम होगा। चुनांचे इसी ताइफ से, इसी शहर से, जिस शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके गए, आपके जिस्म मुबारक को लहूलहान किया गया, इंतहाई तकलीफ़ आपको पहुँचाई गई, इसी शहर से अल्लाह ने एक अजीम शख्सियत हज़रत मोहम्मद इब्न क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अरब के बाहर हिंदुस्तान तक और पाकिस्तान तक अल्लाह ने दीन इस्लाम के पहुँचने का ज़रिया अल्लाह ने बना दिया है। इससे पहले जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मस्जिद थी, वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने का सिलसिला शुरू किया था बदमाश किस्म के लोगों ने, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से ज़ख्मी हालत में चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। तकरीबन 3-4 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, और आप अंदाज़ा कीजिए जब पूरा वाक़या ताइफ का आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे और आपको पता चलेगा कि कितना दर्दनाक वो वाक़या था। आप की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। वो वाक़या कभी पढ़िएगा। वो इतना एरिया हुजूर पैदल चल कर आए और बैठ जाते थे तकलीफ़ की वजह से, तो वो कमीने किस्म के जो उबाश लड़के थे वो हुजूर को उठाते थे और फिर चलने को कहते थे और पत्थर मारना शुरू कर देते थे। तो वो इस बाग में आए थे और यहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और ये बहुत बड़ा बाग था अंगूरों का। अब तो ये यहाँ लोग आते हैं, दुकानें वगैरह भी लगी हुई हैं, तो ये देखें अभी भी अंगूर बिक रहे हैं यहाँ पर। तो अंगूर का बाग की जो निशानी है अंगूर, वो भी रखे हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने आज उस इलाके को देखने की सआदत अता फरमाई। का करोड़ों दर्जे एहसान है कि जिस ज़मीन पर, जिस इलाके में सहाबा चले, उस बस्ती को देखने का मौका हमें मिल रहा है। और ये जो देख रहे हैं ना आप पहाड़, और ये देखें एक मस्जिद नज़र आएगी अभी आपको। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, तो कहा जाता है कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में आकर नमाज़ पढ़ी और इस मस्जिद को बनाया। और उस मस्जिद के ऊपर जो दो पहाड़ देख रहे हैं आप, देखें ये दो पहाड़, तो हदीस में बिल्कुल सही हदीस है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से आके कहा कि या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो ये ताइफ वाले जिन्होंने आप पर इतना जुल्म किया है, इतना आपको तकलीफ़ें पहुँचाई, अगर आप हुक्म दें तो ये दोनों पहाड़ में मिला दूं और इनको नेस्त नाबूद कर दूं। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये लोग ईमान लेकर नहीं आए तो क्या हुआ, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लेकर आएंगी। तो ये हमारे नबी की सिफ़त रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर ने मना फरमाया। तो हो सकता है कि
جن دو پہاڑوں کو ملانے کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملتا ہے حدیث میں، وہ یہ دو پہاڑ ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال طائف میں یہ پورا واقعہ پیش آیا تھا، اور طائف ماشاءاللہ سرسبز و شاداب زبردست شہر ہے سعودی عرب کا، اور ماشاءاللہ ہریالی، بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ پہاڑ تھا اور یہ وہ مسجد تھی جہاں پر حضور نے طائف میں آ کر پہلی مرتبہ نماز پڑھی اور اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ بڑے اونچے اونچے پہاڑ یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہوتا ہے۔ گاڑی کے اندر سے، بس کے اندر سے یہ ویو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ یہ میقات ہے طائف کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ طائف کی میقات ہے۔ اور الحمدللہ طائف میں آ کر عمرے کا احرام باندھ کر نیت کر لی ہے، اور طائف سے عمرہ کرنے کی بڑی چاہت تھی، بڑی خواہش تھی، جو آج الحمدللہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو لوگ طائف سے عمرہ کرتے ہیں وہ اسی مسجد سے آ کر احرام باندھتے ہیں، تو اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم جانیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا، تو بہت سارے لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر آ کر احرام باندھتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ موقع اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو طائف میں آ کر آپ ایک عمرہ ضرور کیجیے۔ تو اب الحمدللہ عمرے کی نیت کرنے کے بعد طائف سے مکۃ المکرمہ کے لیے ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ عشاء کے بعد یا صبح فجر کے بعد انشاءاللہ عمرے کی ادائیگی ہوگی۔ تو طائف آتے وقت جو یہ کچھ زیارتیں تھیں اور یہ کچھ ضروری باتیں تھیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، اور ساری چیزیں جو ایسی لگیں کہ ریکارڈ کی جائیں اور آپ لوگوں کو بتایا جائے، تو ان تمام باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔